ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशारू कहूँ। आज गोटे रुद्राक्ष उपरे टॉपिक टे पुणी कहबी आपको। से है रुद्राक्ष आ त्रिगुण। आगुरी भी कही एबे भी कहूँ समस्ते निजर लोकल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश टाको शिखिबार अछि। हेले आपण गोटे जिनसटा बुझी पारे कम्प्रिहेन्सिवली बहुत गुड़े जिनस जानीपारे क्या सब भाषार आवश्यकता रही। यहाँ मैं आगुरी हिंदी किंबा इंग्लिश रे कर भिडियोटी जदि आप शुणी ताले वीडियो शुणा किसी आवश्यकता ना। यदि शुणी ना ताले जो लोक मैंने इंग्लिश शिखिबार स्कोप पाई ना से मोटा करुच्ची जो लोक पाखे इंग्लिश शिखार स्कोप अच्छी दयाकोरी शिखु हिंदी शिखार स्कोप अच्छे शिखु। अधिक बही पढ़ी पारे अधिक लोक कथा बुझीपारे अधिक लोक सागर मिसी पारे निजर रिसर्चटा को लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल प्रेजेंट करें। हो रुद्राक्ष और त्रिगुण तो त्रिगुणटा है सत्व रजस और तमस किछि ना आपनकर स्टेट ऑफ माइंड आ बॉडी आप जो फूड नौकरी से आपनकर स्टेट ऑफ माइंड टाको डिटरमाइन करे बहुत मात्रा बोली आम कहूँ यहाँ सात्विक खाद्य पॉजिटिव एनर्जीटा आप भीतर को अधिक दब खाद्यटी नेगेटिव एनर्जीटा अधिक दब यहाँ किसी एनर्जी दबनी। जमती कि पानी कखारू खाइले कहुए जे पॉजिटिव एनर्जी बहुत भल रहे जोटि कि कॉफी हेंगू एगुड़ा खाइले आपणकर सात्विक गुणटा कमी कमी जाए। तो बेसिकली आप गोटे स्टेट ऑफ माइंड से जो सात्विक लोक अर्थात सी बहुत सात्विक आहार ग्रहण करते। ये सात्विक आहार माने न आप दिन को 1 लिटर क्षीर पीबे अध केजी छेना खाइबे जमती हरियाणा पंजाब रे खाते स्वल्प आहार ग्रहण करेंगे जो गुड़ा पॉजिटिव एनर्जी फूड से गुड़ा ग्रहण करेंगे। से आपणकर पानी कखारू हो काकुड़ी हो जो गुड़ा आपनकर प्राणिक शक्ति के बढ़ाए फलमूल इत्यादि हो जदि सब फलमूल मूल गुड़ा बेसी नुहे फल गुड़ा प्राणिक एनर्जी को बढ़ाए से लगे उपास समय आम कहे फल खाओ। सबू सांस्कृतिक प्रथा पक्ष गोटे फंक्शन रही योगिक साइंस रही। तो सात्विक लोक हेल्ले सी ऑटोमेटिकली से बेसी कथा कहबेनी बेसी खराब चिंताधारा मुंड को आणबेनी आसबनी सेटा। रजस लोकटी है जो लोकटी मझा मझी से भल भी मंद भी। तमसाला जी संपूर्ण खाली छेली कुकुड़ा खाईदे गोटे लोक तामसिक सेटा नुहे ना। सी खराब लोकंकर चिंताधारा करूँ लोक को ठंकी देवा पछौ न मु काटू पैसा आनली तो मुझे रखी खाईदेवी। किंतु समान लोकटी जदि आइंष खाईकी भी खराब चिंताधारा न कला मु मोर इच्छा अच्छे आज फूड हैबिट मु माछ मांस भक्षण करुच्ची किंतु ये डिजनेस्ट काम मु करे नहीं ताको आम रजस रे काउंट करिया। तो तमस रजस और सत्व जो लोकटी निजर बॉडी और माइंड पर संपूर्ण कंट्रोल अच्छी। ये 3 कैटेगरी लोकों भितर नॉर्मली जो आम कहते जे ईश्वर गामी हवाई सात्विक लोकटी बेसी फिट कहीं जोग करा जो आम दरकार प्राणिक एनर्जी बढ़ाटा तार टे बढ़ी थाए जोटि कि आपणकर सब जो बॉडी बिल्डिंग खेला खेली से हुए तो गोटे तामसिक लोक हो पारे भर आग्रेसन बहुत रही पाए। तेज छाड़त मुझे क्यारेक्टरिस्टिक पिक्चर को जाऊनी मु रुद्राक्ष को आसूस तो सात्विक लोक सी आप सादा खाई पीकि रुद्राक्ष पकईबे
ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାବା ଆସିବେ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସଂସାରିକ ଲୋକଟିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ ପକେଇବି? ମୁଁ ତ ରାଜସିକ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ତାମସିକ ଲୋକ। ଆପଣ ସିନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକ, ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କଥାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ହେଇଗଲା। ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ କହିବେ ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ କରିବି, ଆପଣ ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ, ସେ ନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଦେବି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାମସିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ନାହିଁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏନର୍ଜିଟା ନାହିଁ। ନିଜର ଏନର୍ଜି ବାଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରକାର, ଯେଉଁଠିକି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକ ପାଖରେ ତାର ଏନର୍ଜି ବାଲାନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ଅଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ତାମସିକ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ବି କରୁନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ବଡି ଟାଇପ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଏକ୍ଟୋମର୍ଫସ, ମେଜୋମର୍ଫସ, ଏଣ୍ଡୋମର୍ଫସ, ସେଭଳିଆ କକସଏଡ୍ସ, ମଙ୍ଗଏଡ୍ସ, ନେଗ୍ରୋଏଡ୍ସ, ସେଭଳିଆ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ଆଣ୍ଡ ତାମସିକ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାମସିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରକାର। ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ସତ୍ତ୍ୱ ଲୋକ ପାଖରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାବା, ମୁନି, ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଏଟା ପକାଇବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଏନର୍ଜି ବଡି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜିଟା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ବାବା ଲୋକ, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇଲେ, ଆମେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକେଇଛୁ। ନା, ଆପଣ ବରଂ ଅଧିକ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବରଂ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ। ସେଭଳିଆ ଯେ ତାମସିକ ଲୋକ, ସେ ଅଧିକ ପକେଇବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଥାଏ। ସାଇଜ୍କୁ ନେଇକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସିସି ଆପଣ କ୍ୟୁବିକ୍ କାପାସିଟି ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ତାର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ତାର ସାଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯଦିଓ କେବେ ସେ ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଲା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା କେଉଁଠି କ୍ରାକ୍ ଫ୍ରାକ୍ ନାହିଁ ତ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି କିଛି ମାତ୍ରା ଯଦି ମ୍ୟାଟର କରେ, ବଟ୍ 70-80% ହେଲା ସାଇଜ୍। ଯଦି ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଏନର୍ଜି ହୋଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାପାସିଟିଟା ଅଧିକ। ତାମସିକ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଶମୁଖୀ ଯଦି ପକଉଛି, ଗୋଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକଟେ ଛୋଟ ଦଶମୁଖୀ ପକେଇଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରିଭର୍ସ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାବା ସନ୍ଥ ହେଇ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସେମାନେ ବରଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାମସିକ ଲୋକ, ରଜସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ସେମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଡରିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ପକାଇବା କଥା ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଭର୍ସ ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ତାର ରିଅଲ ପର୍ପସଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ରୁଦ୍ର ଅଂଶ, ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପକେଇବେ ନିଜ ଦେହରେ। ତ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇବେ, ତାମସିକ ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ପକେଇବେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ କମ୍ ପକେଇଲେ ଚଳିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାଟା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇଫ୍ର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଯେତେ ହ୍ୟାମ୍ପର ନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ତାମସିକ ଯେମିତି ସେ ମଦପାନ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ନନଭେଜ୍ଟା
आज 30-40 वर्ष तले जमी था लोक मैंने आईष एत खाऊ ना से समय तामसिक मना होता गोटे विशेष फरक पकेब ना रुद्राक्ष धारण कर आप पकई पारे हाँ न खाऊँ टे भल से डेफिनेटली मुझे एक्सेप्ट करी कि खाइले जे पकई पारे सेमती किसी ना हाँ आशा करें आप बुझीपे आपण निजक कौ कैटेगोरी पकेबे आपण जजमेंट कारण आपणकर मन हृदय जानी आप कैटेगोरी पढ़ुं निजक निजे जज करके से अनुसार रुद्राक्ष धारण करूँ जदि आपन को लगुच भी आप राजसिक ताले भी आप रुद्राक्ष बहुत धारण करूँ जदि भी आपको लगुच बहुत सात्विक बोली बहुत निजर सृजनचर्या अच्छी ताल बेस रुद्राक्ष धारण करने आवश्यकता ना गोटे छोट रुद्राक्ष माला भी आप बहुत हेल्पफुल हो पार हौ एटा शुणला निजे निजे रुद्राक्ष धारण कर पकेबेनी पचारे कौ रुद्राक्षटा आपंपाई दरकार 10मुखी ना 12मुखी 13मुखी तापर रुद्राक्ष एक्सपर्ट से आप तामसिक सात्विक गुण देखिए आपको कौ साइज दबा कथा से देते जदि साधारण तौर पकड़ चाहूँगी गोटे सामान्य ये जो पंचमुखी माला मिलूँ मंदिर में ताकू धारण कर किंतु आपण क्या देखे कि पचारिक सब आगेवाटा भल मुझे मो आड़ को इंगित कर कहूनी सब मो भिडियो कह आप जहाँ को देखते जी आप कूल गुरु जी आप गुरु तांको आप देखे आगामि हाँ आज ये जदि महादेव चाहते आ गोटे भिडियो नहीं खूब शीघ्र आपण पाखे उपस्थित हेबी से पर्यंत आज्ञा दिंतु ओम नमः शिवाय।